समस्त नमस्कार मु निको आपण को लोकस निको चैनल को स्वागत जनावछि। आज भिडियो आम जाना यदि आपण आंचलिक मंचर कटअप करछंती देन आपण कटअप करिया पूर्व यही समस्त काम कर दियंतु। जदि करना ताले एबे भी कर दियंतु नहले कटअप आपण जते थर भी एंट्री करेंगे तार डिलीट हो जावर संभावना बहुत जल्दी अच्छी। तो आसतु वीडियो को स्टार्ट करबा। तो आप फास्ट आपण भिओ ओपन करेंगे भिओ बुककीपर ओपन करेंगे। ओपन कला पर देखि पारथिबे तळे अछि हमर होम टैक्स मीटिंग भिओ आउ मोर। तो हमको फास्ट गोटे गोटे चेक करिवार अछि। तो मन रखंतु केबे भी वीडियो को स्किप करंतुनी। जदि स्किप करले आपण गोटे स्टेप जदि भूली जिवे देन आपण जानि परिबे नै। तो देखंतु फास्ट हम होम ओपन कले होम रे आपनकर भिओ नेम शो करिवो। देन आपण टैक्स को प्रो जिवे देखियो लेखियो आपण भिओ कंप्लीट करथिले भी लेखियो वैलिडेशन फेल भिओ। तो ये लेखा आसुव जदि देन आपण कौन करेंगे तो आप चेक करेंगे मीटिंग चेक करेंगे। तो यही भाव में आप कौन करेंगे नेक्स्ट आसवे मीटिंग्स ऊपर चेक करेंगे। मीटिंग देखो ये लिखाई है मिस्ड 0 टुडे 0 अपकमिंग 0 ताले मीटिंग शेड्यूल आप क्रिएट करना भिओ प्रोफाइल कंप्लीट करछंती बट मीटिंग शेड्यूल आरंभ हो पारनी। तो ये कौन करेंगे यहाँ पे कट भी करें। तो फास्ट कौन करेंगे भिओ ओपन करेंगे। देखो भिओर फास्ट आपणकर तले देखो भिओ डिटेल्स। तो भिओ ऊपर क्लिक कर सारा पर भिओ डिटेल्स ऊपर क्लिक करेंगे। भिओ डिटेल्स ऊपर क्लिक कर सारा पर तो ये देखि पारथिबे आपणकर ग्राम पंचायत ना भिओ नेम ना आप आंचलिक मंचर नाम आंचलिक मंचर नाम आप लोकल लैंग्वेज भी लिखि परिबे। तबरे आंचलिक मंच केबे फॉर्मेशन कराइथिला तबरे प्रमोटेड के प्रमोटेड करछन याको आपण एंट्री करिया पड़िबो। आ प्रमोटर नेम एतो सब आपण निजे एंट्री करेंगे। देन ये एंट्री कर सारा पर नेक्स्ट आपण तल को स्क्रॉल करेंगे। तो यहपरी भाव में आप देखो स्क्रॉल कर सारा पर आपणकर आसीज आपणकर प्रमोटर नेम पर आसीज सिलेक्ट भिओ कैटेगरी। जदि कैटेगरी को अपडेट जति तो को अपडेट करेंगे जति रिवाइव्ड होती तो रिवाइव्ड करेंगे। तो ये जेहतु रिवाइव्ड होती रिवाइव्ड केबे होती तो आप रिवाइव्ड ऊपर क्लिक कर सारा पर रिवाइवल डेट ऑप्शन आसीबो आप रिवाइवल डेट देबे। देन आपन एठी भिओर रेजुलेशन कॉपी फास्ट रेजुलेशन कॉपी हो आपन एठी अपलोड करेंगे। अपलोड कर सारा पर देन आपन कौन करेंगे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। एबार कर सारा पर आपनकर बेसिक इनफॉरमेशन कंप्लीट हो जिवो। नेक्स्ट आप आसीबो कोन बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स आपण जदि एंट्री करछंती तो गोटे थर भी चेक करदेबे। चेक करिया पे हेले डिलीट ऑप्शन पाखरे गोटे पेन ऑप्शन आछे तापरे आपण क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा पर कौन करेंगे आपनकर बैंक डिटेल्स एठी शो करिवो। तो आ गोटे थर वेरिफिकेशन करदेबे आपनकर आंचलिक मंचर ना आंचलिक मंच पासबुक जो ना अछि डिटेल्स चेक करदेबे। एठी मन रखंतु जदि आपण ओडिशा ग्राम बैंक हेतिबो ताले ओडिशा ग्राम बैंक आईएफएससी कोड चेंज हो जाइछि आ ओडिशा ग्राम बैंक एबे ओडिशा ग्रामीण बैंक हो जाइछि। तो एटा भी चेंज करके आपण सेव कर दियंतु नहने आपनकर नेक्स्ट ऑप्शन बहुत असुविधा हबो। तो आपण अकाउंट ओपनिंग डेट भी लिखिबे। अकाउंट टाइप सब बळे आंचलिक मंचर जनरल करिवे। अकाउंट प्राइमरी यस रखिबे। पासबुक रो फर्स्ट पेज अपलोड करिवे। स्टेटस एक्टिव रखिबे। देन रखला पर सेव करिवे। सेव कर सला पर नेक्स्ट हमर आछे ऑप्शन सेविंग्स। एबरे एबरे आपनकर बैंक डिटेल्स मध्ये एंट्री हे गला। बैंक डिटेल्स एंट्री हसला पर आपन को नेक्स्ट करिवे। नेक्स्ट करसला पर सेविंग्स। तो सेविंग्स एटी मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची कोन करछन समस्त मंथली करछन्ती। आंचलिक मंचर मीटिंग हला फोर्टनाइटली रहइबो। तो मासको 2 थर करा जिवो। तो एटी फोर्टनाइटली करिवे। तो देटा आंचलिक मंचर मासको 2 थर मीटिंग पई आपन को देटा डेट भी दबा पे पड़िबो। एटी देटा डेट आपन दे देबे जो जो डेट रे मीटिंग करछन्ती। नेक्स्ट आपन कोन करिवे फाइनेंशियल यदि आंचलिक मंचर कोनोसी आर्थिक कारोबार करा जाउथबो ताले एठी यस करिवे नचेत आपन नो भी करि परिबे। जदि आपन आंचलिक मंचर आर्थिक कारोबार होची देन एठी यस करिवे। यस कर सला पर सेविंग्स यदि आंचलिक मंचर आपन सेविंग्स करछन्ती मासको केते थरा सेविंग्स करछन्ती जदि मासको गोटे थरा सेविंग्स करछन्ती ताले एठी मंथली पकेइबे। सापरे आपन संचय केते टका करछन्ती तापर जदि सेही संचय पैसा ऋण लगाउछन्ती ताले आपनकर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली केते रहउची एपरि भाबरे आपण एंट्री करिवे।
ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ସେଭିଂସ୍ ବାଦେ ଯଦି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଭିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲେଣ୍ଟିଆର ସେଭିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଭିଂସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ଏସଏଚଜି ମ୍ୟାପିଂ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ଏସଏଚଜି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଏସଏଚଜି ମ୍ୟାପିଂ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏସଏଚଜି ମ୍ୟାପିଂ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି କଟଅଫ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ କଟଅଫ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କଟଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏସଏଚଜି ମ୍ୟାପିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏପଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଏସଏଚଜି ଅଛି ଶୋ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଯଦି ଶୋ ନ କରୁଛି ତଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଡ୍ ଏସଏଚଜି କେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ନା ଭିଲେଜ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଭିଲେଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଲେଜରେ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଭିଲେଜ ବି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସଏଚଜି ପାଇଯିବେ ଦେନ୍ ସେଭ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏସଏଚଜି ଡିଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଇନଆକ୍ଟିଭ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କଟଅଫ୍ କଲାବେଳେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବାର ଯେମିତି। ତ ଆପଣ ଏସଏଚଜି ମ୍ୟାପିଂ ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ ଇସି ମେମ୍ବର। ତ ଇସି ମେମ୍ବର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରତି ଏସଏଚଜିରୁ 2 ଜଣ ଇସି ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ। ତ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ତ 2 ଜଣ ଲେଖି ଇସି ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏସଏଚଜିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି। ତ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସଏଚଜି ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଦେଇକି ହିଁ ଆଡ୍ କରାଯିବ। ତ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବେ ସେଇ ମେମ୍ବର ଜଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେବେ, କେବେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ ଦେଇକି ଆଡ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବି ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦେଇକି ଏଠି ରିମୁଭ୍ ଲେଖିବ। ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦିସ୍ ଇସି ମେମ୍ବର। ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ୟେସ୍ କରିଦେବେ ଦେନ୍ ସେ ରିମୁଭ୍ ବି ହୋଇଯିବେ। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆଡ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରମ୍ ଡେଟ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ ସେ ଜଏନ୍ କଲେ ତ ଜଏନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଡ୍ ଇସି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇସି ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ତଳେ ଦେଇଛି ଆମର ସେଭ୍, ତ ସେଭ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇସି ମେମ୍ବରଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଇସି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଅଫିସ୍ ବିୟରର। ଇସି ମେମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ବି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଯିବ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ବିୟରର। ତ ଅଫିସ୍ ବିୟରର ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ବିୟର ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଅଫିସ୍ ବିୟରର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସ୍ ବିୟର କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ତ ଏଠି 24 ମାସ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଏଠି 24 ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲେ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଅଫିସ୍ ବିୟର ରହିଲେ ତ ଏଠି ଅଫିସ୍ ବିୟରର କିଏ କେଉଁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଫିସ୍ ବିୟରର କାମ ବି କରିବେ। ୱିଥ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟ୍ରେଜରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପେନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ବିୟରରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ବିୟର ଓପନ୍ ଆସିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଇସି ମେମ୍ବର ନା ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ସେ କ'ଣ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ରହିଲେଣି। ଯଦି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ଟ୍ରେଜରର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସବୁ ଅଫିସ୍ ବିୟର ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସ୍ ବିୟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଦେବି। ଦେନ୍ ଆମର ହେଲା ସବ୍ କମିଟି। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ସ୍ତରରେ 3ଟି ସବ୍ କମିଟି ଅଛି। ତ ସବ୍ କମିଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା KYC। ତ KYC ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କି ନହେଲେ CRP ତାଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଦେଇଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ କଥା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ। କୌଣସି ପର୍ସନାଲ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କଲେ। ତ ସ୍କିପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ଅଦର୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି
रेजिस्ट्रेशन व्यू जदि आपणकर आंचलिक मंच रेजिस्ट्रेशन हेतिबो रेजिस्ट्रेशन यस करिवे नचेत नो करिवे। तापर हमर होला बुक कीपर आपण निजे सीआरपी जे संग सीआरपी तंग नेम आ तंग मोबाइल नंबर और नेक्स्ट आपणकर डिटेल्स आपणकर व्यूअर एड्रेस डिटेल्स ऑलरेडी एंट्री थिबो जदि एंट्री नथे आपण एठी एंट्री मध्य करि परिबे। आपणकर हाउस नंबर विलेज नेम जीपी नेम डिटेल्स आपण एमते एंट्री करिवे। एंट्री करके देन आपन को प्रथम जेहेतु आपण इसी मेंबर जॉइन करछंती त हम फास्ट कोन करिवार अछि रेजोल्यूशन कॉपी आउथर अपलोड करिवार अछि। देन एठी टेक फोटो ऊपर क्लिक करिवे। देन आपण डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करके दे परिबे माने गैलरी रो सिलेक्शन करके मध्य दे परिबे। एबो डिटेल्स एंट्री कर सला परे सब डिटेल्स चेक करतेबे। चेक करके देन सेव करिवे। सेव करसला परे बैक टू होम करिवे। बैक टू होम करसला परे तब जेंते हमर व्यू आंचलिक मंचर काम सरला देन हमो कोन करबार अछि ब्लॉक अप्रूवल पई पठेबार अछि। तो ब्लॉक अप्रूवल पई सेम प्रोसेस व्यू डिटेल साइट रे जो 3 डॉट्स अछि क्लिक करिवे। देन सेंड फॉर अप्रूवल करतेबे। सेंड फॉर अप्रूवल वांस गोटे थर ब्लॉक आपनको अप्रूवल कर सला परे मु भी देखे देबी ब्लॉक अप्रूवल पर केमती शो करछ। देखंतु अप्रूवल पई आपनकर अपलोड ऊपर क्लिक करिवे। ब्लॉक को अप्रूवल पई सेंड हे गला। तो ब्लॉक अप्रूवल नेक्स्ट हे सला परे तो जो देखुतले मीटिंग 0 देखुतला एबे देखंतु मु आपनको देखै दोची व्यूअर हमरा अप्रूवल हे सला परे बीपीएम का आईडी रे तो एठी व्यू ऊपर मीटिंग्स ऊपर गला मीटिंग लिखला मिस्ड 1 तो एठी हमको कटअप एठी एंट्री करिवार अछि। तो आपन यदि एटा मीटिंग शेड्यूल शो करैतले देन आपन कंफर्म कटअप आपन एंट्री करि परिबे। यदि वीडियो भल लागितो निते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। रहउची जय जगन्नाथ।